Itu say Soham laga ladies bag section. Itu the apnian Michael na bag sab pai jo. Shoulder bag, tote bag, hopo bag, sling bag ina sab pai jo. Ami video de paradak kiman ki option ase capture kuro try kuro. Itu ground floor de billing counter la opposite de pao. Itu na sling bag. Itu price dekhai dibo. Price to 10,000 ase, but itu offer ase. Brand do gas ase. Brand hisab to dam ase. Itu 11,000 na ase. Offer ase 40%. Brand hisab to dam ase. Konoba brand low budget labi thake. Itu khan to alop premium brand ase to 3,000 by starting na ase. Nohile itu matlab nohai sab brand to 3,000 by starting ase ina nohai. Konoba 750 ina pa start kora labi ase. To nohile konoba somde aina bishi confuse hoi jai. Premium products khani sailoi na ground floor de bishi pok premium brand khani ase. To itu sai na eman dam ase t-shirt pe 4,000 na ase na ina confuse hoina olai jai, but itu real nohoi. So hamde amikhan first to luxury brand khan ase, clothes de hoile bi, watch de hoile bi, ki hoile bi, aro itu ba alop reasonable price de lagi hoile bi pai jabo. Clothes kan de hoile bi 900 nohile 750 ina start kurna pai jabo. Itu low budget la ase. But low budget last means itu branded nohai ina nohai genuine branded khani pawo so amde ground floor de to sab luxury thayo apni alap low budget te sabola first floor de chawo lagyo tate noile apnian khani ase salesman khan keman bi ase ta khan de apnian khota koise bole ta khan ba pal ba apnian de motot dibo aro tui kinna la budget te lagi ta khan ba itu hisab te products pe dekhao. Itu ase 16,000 na bag. Itu discount thakyo. The bag sab to higher price la ase na noi moi dekhai na jabo to komti price khan la bi ase. To customer aina apni kiman budget hisab to loi to staff khan do hota hoti kurse bole apni la range hisab te apni la budget hisab te staff khan ba bhal ba dekhai dibo. Aro staff bishi honest ase apni paradak apni la budget hisab te aro apni ki lage itu bisaro ta khan matot kori dibo. Itu anna eman dam na itu bags khan. Itu ase 985. Itu 995 ase itu kan. सब ला प्राइस तो डिटेल एक होना दिखाना पड़ो नले कोनोबा प्राइस ला कोनोबा बैग्स ला प्राइस ही दिखाई देबो दोनों से सब इदो सब बैग संदा फाल फाले है सुन रो है लगे तो से itu position ro bag itu la price dekhawla oh my price tag 9 the back position ro dikhe mage the price tag to I think pitode ase naki
low na pai. It was a price tag. Price tag lara 2,750 as. It was a black tag. It was a Sundar. So we color design the one palace. मैं देखता हूँ ना देखो ना परो मतलब अपने सभी की कलर की ऑप्शन पर तक वीडियो रे देखो वाला ट्राई करो कुछ बात स्टोर ना आगे देखी कि ऐसा ना जानने वाले मन ना डिटेल है तो इतने का नहीं हेल्पफुल हो ये ला अपना से और परिचय बोले अपने मेरा चैनल दा सब्सक्राइब कर दिवी और अपने ला सब्सक्राइब कर दो मुझे पीछे मदद पाओ तो से ऑफाइट दो चैनल बना तो एक ता हॉप प्रॉप बना से दो चैनल ला थ्रू बा अपने कस्टमर खाने भी एक ता इजी हो जाओ ना तो हम देखी चुली से की न चुली से फट इन्फॉर्मेशन पाओला किले बोला आजकल यूट्यूब पे मानो पिसी प्रेफर करे सावले आजकल तो न्यूज़पेपर दा नहले कोट एनी ना कोसे बोले तो फट कस्टमर तक न पहुंचे कस्टमर तक के नहले कौन नहले भी की लाइन दे बोले फट न्यूज़ तो न पानी यूट्यूब ते बोले आला फास्ट है इतला ऐसा प्राय ना यूट्यूब चैनल तो बना इतु नहले यूट्यूब चैनल तो मैं इतु बनाए ना मैं भी किबा एकता ग्रो पारिले फाल इनाला अपना तो अपने मुझे हेल्प কৰিছে বুলি মই ইতুবা ভাল বনাবলৈ কোशिश কৰো আৰু আপোনানবা মোকে সাপোর্ট কৰে না সাবস্ক্রাইব বনাই না কৰিলে মই কেবে পিছে এনকাৰেজমেন্ট পাও পিছে ভাল কৰি না চাওলে মই সোহামলাই ভিডিওস খান বনাব না ভাবনা নাই अलग স্টোর ব্র্যান্ড খান নতুন খান কি নাগাল্যান্ড আইলে এতনবে বনাই না আপনানে দেখাও না ভাবনা আছে তো আপনান মোকে subscribe कर दिबी एतुरे मोइके 78% तो नॉन सब्सक्राइबर खान बाय साइना আছে तो मरम गना सब्सक्राइब कर दिबी মই भी किबा एकता हपरा वीडियो बनाय আছে तो मैला हप आरो मैला पपना दो लॉस करो ना दे इतो न बैक खान सब सुंदर আছে some the dusala brand nule dusala store la compare do stock and available thake do buy one get one ase benosen na price 2,999 buy one get one days aur soham do all over notice ta khan store ase to tui ekta saman একটু সামান মগে লাগে এনা থাকিছে বলে আপনি আইনা অর্ডার দিব পারে ফ্লো ম্যানেজার ফ্লো ইনচার্জ নতে কথা হয় না আর না হবে অ্যারেঞ্জ করে দিও পারে নলে এটো আপনি পিছারা চেষ্টা সহমলতে কোলাবরেট করা ব্র্যান্ড হওয়া লাগে না কইছে বলে কত পাইলবি অ্যারেঞ্জ করে না দিব
এইটো লেপটপ বেগ খান আছে মতান কাৰণে এইটো কোৱালিটি अलग আছে প্ৰাইস भी अलग আছে সাইজ भी अलग আছে কোনোবা 1500 কোনোবা 2000 এনে আছে দুলা প্ৰাইস তো 5000 না আছে তো 5400 itu 1590 আছে itu भी ভাল আছে হালকা আছে একদম লেদাৰ লান হয় এটা দুলা প্ৰাইস আছে 3000 আছে আৰু এটা আছে to base सस्ता भी है दाम ना भी है और दो से 3550 Magilla purse colorful shining design ina de ase chotu भी बहुत dangor भी है सब ase apni kina lagi सब pai jao don ase motan na भी है itu to Magilla wallet ase itu भी Magilla kana है the wallet can starting to 390 now starting ase motala भी Magilla भी सभी अपने देखता बना फिर इंडिया से तो रोल पीछे पाला से हाथे स्लिम बन दूसरे एटीएम कार्ड रखे हुए तो पॉच सब माइकी करना है मोटा करना भी है इतो से मोटा ना सकते तो ऐसे तो भी माइकी करना है ना सुंदर है price 5000 सब प्राइस तो 4000 सब प्राइस तो पहाड़ लगे ना भी ना तो प्राइस तो कोई भी तो प्राइस मतलब पहाड़ तक सब प्राइस तो कोई प्राइस स्कोर का 4599 जो प्राइस है सभी Oppo बाइक किमान सुंदर है like that तो से स्लिंग बैग खान माइकी मोटा दुटा भी यूज करो पारो एतो बन्दा और एतो भिडियो बना दा आमी खान खाली एतो ऑफर लाई নহয় नतुन स्टॉक खान आबी अपने अंदर अपडेट करि থাকিব तो सही तो मोटा माइकी दुटा यूज करो पारो एतो There's a toothpick. The toothpick is. Don't सब toothpick है. Don't दाम अलग अलग है. कोनो 750 है, कोनो 1200 है, कोनो 1500 है ना. तो स्लिंग बैग खाना है.
আপনি মহিলা ভিডিও চাবি নতুন স্টক খান আবি আপডেট দি থাকিব না অফার লাইন হয় না আৰু কোৱা নিচিনা সাবস্ক্রাইব কৰা মদত কৰিছে বুলি মোৰ কাৰণে বেছি হেল্প হ'ব মই একটা হপ প্ৰায় ভিডিঅ'টো বনা আছে এইটো ৰিপিট কোৱাটো আপুনি ভাল নালাগে থাকিব বাট মই কিলে এনা কৰিছোঁ বোলে বেছিভাগ মানুহ সাবস্ক্রাইব কৰা আছে